السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. معكم اليوم هو يوم الجمعة 20 من شعبان 1442 للهجرة، الموافق في 2 من نيسان 2021 للميلاد. معكم اليوم في قناة سفينة قلب العلم قسم اللغة العربية للناطقين بالفرنسية، تدريس اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. نعم، أبدأ على بركة الله في الدرس السابع. لقد تأخرت عليكم قليلا، كنت في انشغال، والآن إن شاء الله لن أتأخر بعد اليوم بإذن الله تعالى. اليوم الدرس السابع، ليسون 7، كيفية كتابة الحروف وتوصيلها ببعضها. كيفية كتابة الحروف، حروف اللغة العربية، وتوصيلها ببعضها. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le vendredi 20 Chaban 1442, 2 avril 2021. Je vais commencer le leçon 7, الدرس السابع. leçon 7، كيفية كتابة الحروف وتوصيلها ببعضها. Comment écrire des lettres et les relier. Comment écrire des lettres et les relier. كيفية كتابة الحروف وتوصيلها ببعضها. قواعد الكتابة. règles d'écriture. règles d'écriture. قواعد الكتابة. écriture كتابة. règles قواعد. قواعد الكتابة. قواعد الكتابة أي كيف نكتب. نعم. 1. Commencez à écrire de la droite vers la gauche de la page. La page. Je écris de la droite vers la gauche. Contraire en français. 1. Commencez à écrire de la droite vers la gauche de la page. 2. Typiquement écrit sur la ligne. Sur la ligne. La ligne. Typiquement écrit sur la ligne. 3. Au début, on écrit au crayon bas à l'encre. Bas à l'encre. Au début, on écrit au crayon bas l'encre. أي بداية نكتب بقلم الرصاص. بقلم الرصاص. ولا نكتب بقلم الحبر. Oui. Pour effacer l'erreur avec la gomme si elle se produit, et aussi pour apprendre à écrire avec une belle écriture. 4. Le meilleur porte-crayon est avec les 3 doigts. Avec les 3 doigts. Le meilleur porte-crayon est avec les 3 doigts. 3 doigts. Pardon. 3 doigts. Le pouce
l'indice et le majeur. Et le majeur. Le pouce, l'indice, le majeur. Ça et ça et ça. Je vais commencer par vous écrire les lettres. Alors faites attention et concentrez-vous bien avec moi. Je commence. La lettre alif, pardon. La lettre alif, hamza, fatha. La lettre alif, la ligne, hamza, ça. Hamza. La lettre Ba. Au début du mot. Au début du mot. Bou. Ça. Et ça. Ba. Au centre du mot. Centre du mot. Et ça, ligne de communication. Ligne de communication. Ta. À la fin du mot. À la fin du mot. Su. Hi. Ça. Et ça. Ha. Jim. Jim. Ça. Au centre du mot. Au centre du mot. Ha. Ça. Et ça. Kha. Au la fin du mot. Ça, ligne de communication. Dal. Dal. Ça, de communication. Ligne de communication. Rou. Za. Ça, de ligne de communication. Sin. Au début de communication. Sou. Ça, ligne de communication. Au son du mot. Au son du mot. Shi. Harfu shin. La lettre shin. Shin. À la fin du mot. Sin. Sad. Harfu sad. La lettre sad. Sad. Au début du mot. Dad. Au centre du mot. Dad. Ça. Ligne de communication. Sad. À la fin du mot. À la fin du mot. Ta. Harfu ta. Harfu ta. Au début du mot. Harfu dha. Au centre du mot.
حرف العين. Au début du mot. حرف العين. Au son du mot. حرف الغين. À la fin du mot. حرف الفاء. La lettre fa. Au début du mot. حرف الفاء. Au son du mot. حرف الفاء. À la fin du mot. حرف القاف. Au début du mot. حرف القاف. Au début du mot. حرف القاف. À la fin du mot. حرف الكاف. Au début du mot. حرف الكاف. Au son du mot. حرف الكاف. À la fin du mot. À la fin du mot. حرف اللام. Au début du mot. حرف اللام. À la fin du mot. À la fin du mot. حرف الميم. Au début du mot. حرف الميم. Au début du mot. حرف الميم. À la fin du mot. حرف النون. Au début du mot. حرف النون. Au son du mot. حرف الهاء. Au début du mot. حرف الهاء. Au son du mot. Au son du mot. حرف الهاء. Au son du mot. حرف الهاء. La lettre H. À la fin du mot. حرف الهاء. À la fin du mot. حرف الواو. Au début du mot et à la fin du mot. حرف الواو. Au centre du mot. Ça, ligne de communication. حرف الياء. À la fin du mot. حرف الياء. Au début du mot. حرف الياء. Au son du mot. Donc, الحرف, la lettre, في أول الكلمة, au début du mot, في وسط الكلمة, au son du mot, في آخر الكلمة, à la fin du mot. كلمة, mot, كلمة, mot. Le mot, الكلمة, الكلمة. Le mot, mot, كلمة, الكلمة, le mot. À la fin du mot, في آخر الكلمة. في آخر الكلمة. À la fin du mot. في وسط الكلمة. Au centre. Centre. وسط. وسط. في وسط الكلمة. Au centre du mot. في أول الكلمة. Au début. Début. أول. بداية. أول. في au début du mot. Par exemple, حرف الألف. La lettre ألف. ألف. في أول الكلمة. Au début du mot. في أول الكلمة. همزة فتحة أ. خاء فتحة خ. ذال فتحة ذ. أ خ ذ. أخذ. إذن donc حرف الألف. La lettre ألف. Au début du mot, a, le mot أخذ, 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 il a pris, il a pris, il a pris, أخذ, أخذ, أخذ. Au début du mot, la lettre ألف, a, همزة فتحة أ. خاء فتحة خ. ذال فتحة ذ. أ خ ذ. أخذ أخذ أخذ. إلى pris. في وسط الكلمة. في وسط الكلمة. Au centre du mot. Au son du mot. Au son du mot.
حرف الألف همزة فتحة حرف الألف la lettre ألف au son du mot au son du mot سين فتحة س سين فتحة س همزة فتحة أ سأ لام فتحة ل سأل 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 إلى demander إلى demander إلى demander سأل سأل donc au son du mot حرف الألف la lettre ألف همزة فتحة أ سأ لام فتحة لا سأل إلى demander سأل في آخر الكلمة à la fin du mot آخر الكلمة le mot آخر الكلمة à la fin du mot ألف همزة فتحة همزة فتحة أ با فتحة ب با فتحة ب دال فتحة د ب د همزة فتحة أ بدأ 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 إلى commencer il a commencé il a commencé il a commencé بدأ il a commencé بدأ إذن donc حرف الألف au début du mot A حرف الألف la lettre ألف au son du mot سأ في آخر الكلمة à la fin du mot أ بدأ سأل أخذ أخذ au début du mot سأل au son du mot بدأ à la fin du mot fini maintenant autre exemple مثال آخر حرف الباء la lettre با au début du mot با 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 فتحة با با فتحة با با حا با فتحة حا سكون بح 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 را ضمتين رن ضمة et ضمة دو ضمة دو ضمة 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 بحر با فتحة حا سكون بح با فتحة حا سكون بح را ضمتين رن بحر بحر une mer بحر إذن donc au début du mot la lettre ba 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 فتحة maintenant au son du mot في وسط الكلمة في وسط الكلمة في وسط الكلمة نعم ça ligne de communication خط الاتصال خط الاتصال بين حرفين الحرف الأول السين والحرف الثاني الباء الحرف الأول السين والحرف الثاني الباء هذا ligne de communication سين فتحة سين فتحة س با فتحة با س با با ضمتين بن سباب سبب 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 سبب
une raison. Une raison, سبب. سبب. Donc, إذن au son du mot حرف الباء. La lettre ba. Au son du mot. Maintenant, الآن. À la fin du mot, à la fin du mot, ça. À la fin du mot. غاب. غين فتحة ألف سكون غا. غا. با فتحة با. غاب. غاب. غاب إلى غاتي. إلى غاتي غاب. غاب إلى غاتي. غاب. Je répète. حرف الألف, la lettre ألف. Au début du mot, أخذ. Au son du mot, سأل. À la fin du mot, بدأ. حرف الباء, la lettre باء. Au début du mot, الحرف الباء في أول الكلمة. في أول الكلمة. Au début du mot. بحر. في وسط الكلمة. Au son du mot. سباب. Au son du mot. À la fin du mot. غاب. في آخر الكلمة. fin. آخر. آخر. في آخر الكلمة. مو كلمة. الكلمة لو مو. لو مو. في آخر الكلمة. غاب. أخذ. سأل. بدأ. بحر. سبب. غاب. أخذ. أخذ. Il a pris. سأل. Il a demandé. بدأ. Il a commencé. بحر. Une mer. سبب. Une raison. غاب. Il a raté. نعم. Il a raté. Maintenant, essayez avec le doigt. L'exemple maintenant الآن أمثلة حرف الألف ألف لا لين ألف همزة همزة أ أو أ أو. إذا حرف الألف أو. حرف الألف أ. حرف الألف لا lettre ألف همزة إي. همزة أو. حرف الألف همزة أو. حرف الميم ضمة ضمة ضمتان شدة ضمة ضمة. كيف نقرأها؟ Comment écrire? Comment écrire? همزة ضمة أو. همزة ضمة ميم سكون. ميم ميم pardon سكون.
همزة ضمة ميم سكون ميم ضمتين من la mère ça ألف همزة ضمة ميم 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 من دو لتر الشدة égal et c'est vrai O ميم شدة ضمتان همزة ضمة ميم سكون ميم ضمتين من همزة ضمة ميم سكون ميم ضمتين من la mère إذن همزة ضمة همزة فتحة همزة فتحة أب ضمتان أب une mère pardon ba la mère une mère أب un père أب همزة فتحة با ضمتين إن أب une père pardon Maintenant, Hamza, Alif, pardon, Hamza, Kasra, I, Ba, Ra, ألف ها يا ميم إبراهيم همزة كسرة با سكون إب را فتحة ألف سكون را إبرا ها كسرة يا سكون هي إبراهيم ميم ضمة إبراهيم
إبراهيم. إذن همزة ضمة أم، همزة فتحة أب، همزة كسرة إبراهيم. D'accord. Maintenant, حرف الباء، la lettre ba. Ba, ba. Au début du mot, ba. Ça, ba. Au début du mot. Au début du mot. Ba. دال ألف همزة همزة بدأ 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 à la fin du mot. Ça, ألف همزة فتحة à la fin du mot. Maintenant, la lettre ba. Au début du mot, ba. Bada'a. Bada'a. Il a commencé. Là. Au son du mot, kaf, 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 la lettre kaf, ba, ba, ya, ya, ra. كبير 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 grand كبير. كاف فتحة ك، با كسرة، يا سكون بي، كبير، را ضمتين رن، كبير كبير كبير. كاف فتحة ك، با كسرة، يا سكون بي، را ضمتين رن، كبير كبير كبير. Donc, إذن با فتحة au début du mot بدأ، با كسرة au son du mot كبير كبير. Maintenant, ba, la lettre ba, alif, سكون، با فتحة، با فتحة ألف سكون، با، با فتحة ألف سكون، با، با ضمتين، ضمة ضمة، بن، باب، une porte، une porte، une porte، une porte، باب باب. À la fin du mot، آخر الكلمة. هذا الحرف la lettre با في آخر الكلمة à la fin du mot. باب باب. Maintenant حرف التاء. حرف التاء la lettre تاء.
تا أول الكلمة. Au début du monde. تا. Même chose bas. Avec deux points. نقطتان. Un point. تا فتحة يا سكون عفوا تا كسرة يا سكون تي تي تا كسرة يا سكون تي نون ضمتين نن تين 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 تا يا تا يا ميم ميم يتيم يا فتحة يا تا كسرة يا سكون تي ميم ضمتين من يتيم يتيم La lettre ta au son du mot ta. À la fin du mot, tu تا ضمة واو سكون تو تا ضمتين تن 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 تا ضمة واو سكون تو تا ضمتين تن توتن 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 لا lettre تا حرف التاء à la fin du mot في آخر الكلمة في آخر الكلمة نعم. Les autres mots, les autres exemples, oui. نعم. La lettre ث حرف الثاء la lettre ث ثا نعم ثا au début du mot واو ميم ثا ضمة ثو ثا ضمة واو سكون ثو ميم ضمتين من ثوم 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 مثير
ميم ضمة مو، ثاء كسرة، يا سكون ثي، را ضمتين رن، مثير. La lettre ثاء au son du mot هكذا. ألف ديمو في آخر الكلمة. با با فتحة، ثاء سكون، بس ثاء فتحة ثاء بس. Deux lettres. La lettre ثاء deux lettres. ثاء سكون plus ثاء فتحة. بس égal ثاء, la lettre ثاء شدة avec فتحة أو ضمة أو كسرة. Maintenant فتحة. D'accord? بس. Maintenant حرف الجيم. جيم. Au début du mot. Ça. Et ça. D'accord? Jim. Au début du mot. Jim. جيم فتحة جا، ميم فتحة ما، عين فتحة ع. جمع. Au son du mot. ميم فتحة جيم سكون مج. ميم فتحة ما، عين ضمتين عن، مجمع. إذن donc la lettre jim au son du mot. À la fin du mot, la lettre jim à la fin du mot.
حرف الجيم à la fin du mot ح فتحة جيم سكون ها ضمتين حن جيم ضمتين جن حج 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 la lettre جيم deux lettres جيم plus جيم جيم سكون جيم ضمتين جن إجن إجن إيجال جيم شدة ضمتين جيم شدة ضمتين حج حج داكو حرف الجيم لا lettre جيم maintenant حرف الدال جيم حرف الحاء la lettre حاء la lettre حاء حرف الحاء حاء را فاء حرف حرف la lettre حرف la lettre أو pardon حرف une lettre la lettre L ألف لام L الحرف الحرف la lettre la lettre الحرف une lettre حرف une lettre une lettre au début du mot ha au début du mot ha au son du mot a ah ah أحمد أحمد همزة فتحة ح سكون ميم فتحة دال ضمة ميم فتحة ما أحمد دال ضمة دو أحمد 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 حرف الحاء au son du mot au son du mot centre la lettre حرف الحاء في آخر الكلمة على fin du mot حرف الباء ألف باء حاء باحة 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 با فتحة ألف سكون با حا فتحة ح باحة باحة إذن à la fin donc à la fin du mot
حرف الخاء. حرف الخاء. خوخ. حرف الخاء au début du mot. حرف الخاء à la fin du mot. خوخ. خوخ. خاء فتحة واو سكون خو. خاء ضمتين خن. خوخ. 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 ميم خاء. را زا. مخرز. مخ. ميم كسرة خاء سكون مخ. مخ. را فتحة را. زا ضم زو. مخرزو. مخرزو. La lettre خاء au centre du mot. في وسط الكلمة. centre. وسط. حرف الدال. حرف الدال. pardon. حرف الدال. درج. دال را جيم. درج. دراج. درج. درج. حرف الدال au début du mot. Au début du mot. Maintenant, la lettre sin. Sin. La lettre sin. Sin. Au début du mot. Sin. Sin. Au centre du mot. Sin. À la fin du mot. L'indémarcation. À la fin du mot. Sin, sin, sin. Au début du mot. Au centre du mot. À la fin du mot. Sin. سعد. 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 Au centre du mot. مسعود. 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 عين ضمة واو سكون عو. مسعود. ميم فتحة سين سكون مس. ميم فتحة سين سكون مس. عين ضمة واو سكون عو.
مسعود. دال ضمتين دن مسعود. سين لا لتر سين au son du mot في وسط الكلمة. Maintenant ها سين سكون حس سين فتحة سا حس دو لتر شدة. ألف سين فتحة ألف سكون سا حس سن حساس. ح فتحة سين سكون حس سين فتحة ألف سكون سا حسا سين ضمتين سن حساس. La lettre à la fin du mot. La lettre sin à la fin du mot. Oui. Aussi shin et da ta ain ya nun. Même chose. حرف الشين 3 points. شرق أشعل comme ça. شرق أشعل مشع ميم شين عين مشع عين حرف العين au son du mot. حرف العين à la fin du mot. حرف الميم au début du mot. حرف الراء au son du mot. Enfin, je vous rappelle le hadith du ménager de Dieu. ménager de Dieu. إن الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. إن الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. إن الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. لاحظوا ألف همزة ألف همزة ألف همزة كسرة نون نقطة بوان شدة فتحة. إن ألف لام ألف لام خا طا إن الخط برضو
إن الخط الجميل. ألف لام جيم جيم الجا مي الجميل. لا لام لام الجميلة. جا مي لا. إن الخط الجميل يزيد يا يو زا la lettre ZA يو زي يا زا كسرة يا سكون زي يا سكون يزي دال دو ضمة دال ضمة دو يزيد إن الخط الجميل يزيد ألف لام ها قاف الحق وضوحا واو ضاد au son dimon ضاد وضوء واو ضاد ضمة واو سكون واو ضاد ضمة واو سكون وضوء ح فتحتين حن برضو فتحتان حن Moi. Je vous rappelle le hadith du ménager de Dieu. ménager de Dieu. إن الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. La signification de le hadith est que la belle écriture augmente clairement la vérité. La vérité. إن الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. Maintenant, je finis la leçon 7. Au revoir, à bientôt.